là. Des canards dit 13 mai 2021. Où il y a sur le panorama pour le faire. Ok là. Certains vendaient là. Pour le Burkina Faso. Ce sont des Burkina Faso en fait. Wotubala, abena kuma ofe, serdeni, wuta fendi lera, bina kauka. Yedin federo. Alaka ademe. Alaka sahu mangai. Alaka Burkina Faso be kelema. Burkina Faso alaka be kelema. Akor mo federo be alaka be kelema. Burkina Faso alaka be kelema. No tene kusra no tene. Atia kama maka be kelema. Ibisiri wuri disero ay be kelema le. Muslim baru di betul baga sir bale ala kada fala auka. Wala blute ala jonso. Hey, ay tuwa ni wa ay be kelema le. Na be ta abu Burkina diaso. Inshallah. Abu Burkina ko diaso. Abeso. Ala sura tuko. Abu ni jabara ya jabna mo ni rete. Alu fama ken ni bla akuna. Abe ke sura wala wewa. Abe ko sura bla akuna. Udah ke perfani baru nak baca ulang. Aisyah baru tak pergi pada. Kalau dia angkat dia angkat benda di mana? Kalau kita sudah berfalak jadi. Ayah cukupnya. Lalu kalau mereka ni, kalau mereka ni sudah ni juga ada. Sudah ni juga sudah kuila pun kita ada. Ada benda ni juga kuila pun ada pawai. Ada kau pergi rumah. Sudah baru ni kerja. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم Surat Al-Maïda, la table servie, verset 68, dit: ô gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien, tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur, entre parenthèses, le Coran. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل na murtigo le baru
anabia nalu nafla amire na furtiye dota ne kase dota ne ai na fa gaula ajaba de kana bugo ba su mo lo ka to ka hinara de iya su mo lo ba su mo lo hinara sebe ya da se ba ko mo ya da sama ko mo ya da se ala se ima de wutu ma hinara abiseru hinara wa aminu salihati mawali ulul nuyi ido na yo afa ke ni ka so de lo ka ka so de so ido na yo ka go de no tani ke jale no ati abe ati sere no no de mo so la ka so ko lo ai mo ko se kola baba la ko de la as'alukum alayhi ajran ai ga alaka sa ya da kira maka ne ka ba ko na ko abaka sa ba fa yu fa yoka akodo ta afi au ka da sara illa al mawaddata fil qurba awa alaka ka sara ne ka ko mun sigile me ambe sara ta ka bo magande alu be sara ta ka bo ko wete de ati akaba ko ta ru to ko nyara wake ne alaka ko ya apa lembaga lagi ni awak ben ada bekele bangun serai guru kita berayun di faham boleh guru kita awak bekele bah boleh serai nama bekele bah awak boleh serainya nama bekele bah boleh kasih tahu pada farfi tu orang berbayar dah nuna farfi berpulau dah farfi berpulau jaman kena dah agora que o bora faz dale daqui ele vai ter porque eu falo que daí eu olhei porque na bem aí o que ele vai além que ele vai falar quando vai fazer uma coisa na mão com a cara que ele vai a luz na mão vai o de aura coisa barata que ele vai aquele foro que lá o olhei ko aka so da yau ne ya ala ka da babu ko aka da kare baya na akere so ko na alu ne jabalan sa ba ko aka da kare ba alu to kare ba ka kare mu ka bla do na ko alu ne su da ba jabalan sa ba do ro ko wo ne su da ba do ro ko ne su da ba alu ko aka da apa cara kerja semua ada? Misalnya di Barfa, ada proses, dapu, ada masuk apa tuan ni? Ada masuk sana bawa ni, ada sudah bawa ni, lote, ada kami sudah ada sudah ni, ada kolosi, mebe apa besar lodo ye mana bere tapun aku besar cerita aku saya utla guru pun ada orang kabar ayo punya sudah esok ada kerana sudah aku esok boleh alu udah alu ada kerana sudah mungkin udah alu Burkina Faso, boleh buat kamu kau sudah tu. Apa kaya yang baru bersuara orang yang boleh? Apa orang yang boleh? Apa orang baru yang boleh? Jadi tu musra. Betul apa sahaja baru. Nak kasih sila jawab bawa. Kata kata kesini korang. Korang ni kerja tahu. Guru filada kerja Burkina tahu. Guru filada, ajiman dia sudah main. Setelah bawa bawa, kali setelah bawa, guru kali iblis akan bawa. Iblis ada sudah ada orang besarlah. Kalau kita asal, apa yang berapa kalau dia kusuh jamu, apa yang jamu, apa yang jamu jamu. Sudah ni kita ada orang besar kalau sudah tahu dah. Lote, sungguh kaya ko.
kanya fe sojara koko nkoro sungu sungu ba fe sungu koko ale bena beraka sungu fe sungu tara kata sini mereka dua sungu aku sungu apa ada mulai apa itu kanya fe sungu apa ngapa dia terkaya fe aku tu sudah aku naga suku naga seni naga nyampe ya mai punya usaha ayah siapa dah sebelum ayah sebelum dia awak tak punya punya suku tu bukan oke ni sama dia tu baru nak kalau ini tu nak jalan bawa tu dia ada surat bawa bawa dia memang sudah berapa sama yo ni guru kan lagi, ni guru buat lagi. Ibu tadi bawa tadi guru dah. Ni bawa cuci guru biar lagi, biar lagi. Sama je lagi ada ni awak buat kita dah. Ayah pun berguru, aku buat punya. Ibu dia macam tu ada kalau pakai guru dia cuci. Kalau aku betul dia bawa. Sudah ada juga ayah lah. Waktu guru kita serba ayah tidak ada sudah ada punya. Sudah ada mana? Waman yaktar fahasanatan. Mana dah punya mandi kita? Najib lahu fiha husnan. Aku alam biji ni maya mana ini? Inna Allah ghafurun syakur. Alam biji untuk balai, barakallah balai alai. Ni maka balai di sana. Itu alam biji buat tinggi sana. Nah, tu apa tu sudah boleh. Aku masih ni. Telle est la bonne nouvelle que Dieu annonce à ses serviteurs, aux croyants qui accomplissent des œuvres bonnes. Dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre affection entre vos proches. À celui qui accomplit une belle action, nous répondons par quelque chose de plus beau encore. Dieu est celui qui pardonne, il est reconnaissant. Surat la délibération, 42e chapitre, verset 23. Merci. Ni raya ni mori abe na alakra jabe. Alakra ko. Pale anga to anga pale ko le so. Ayo le fo. Ate wa bi. Me bi awle wura wo. Wo alakra kuma ka kuma kere na fo. On yo baraba do le kere. Aka do ka le bi sawo. Do ka le ci ta na wo. Antu na pa ne ka se ba wo. Akerate. Ya se ko te. Oi. Tuan saya pun lempar ada kucing, ada barang beres. Itu barang beres tu mau itu masih mana? Mana kalau saya dia barang beres? Itu berapa rumah ada jual kama? Pasal utama. Untuk anu mesti kalau orang dia pasal dia. Agar pasal dia berapa rumah barang beres jual kama? Ada apa dia tu awak? Ada apa dia tahu orang? Atura koi. Ini mana sudah? Ini kan baru angkat kotoran naik. Lupa. Ada terlalu awal terlalu batu di anfal konana. Sudah tahu ayat terlalu batu kehadiran dia. Wati'ullah. Aku ayat alam punya. Wa rasulahu. Ayat akan kirim sana punya. Wala tanaja'u. Alaku akan ulang. Fatafshalu. Lo akhirnya aku dah siap aku dah faham. Watas habari hukum. Akan punya akan siap dah kakak upe. Wasbiru. Alaku ayat sawari deh. Inna Allaha ma'as sabirin. Sebab bukan sebab alaku alih sabar bawa lebih jauh sana. Ayafo. Ayat sawari deh. Noke ada yang jaya aku deh. Ayo boleh kena. Kuno tu beli bande. Kaya tu lah kuno tu bisa beli bande apa kan tu? Konde.
à Dieu et à son prophète, ne vous querellez pas, sinon vous fléchirez. Et votre chance de succès s'éloignerait. Soyez patients, Dieu est avec ceux qui sont patients. Sourate le Péter, 8e chapitre, verset 46. Merci. Alors, mon effort, surtout Haji Bonana, surtout Haji, Ayabidu, avec Kene, même fois, le banfo, soit le banfo, ban de Moudiama, Aya de Bruta. Jamal Benin Bugina, Mbugina Yane. Kamni Bata, you say that they are. But I put a lack of a carrot. Abe. I don't know about answer that. What's a bit? Sukura, even answer it. Even answer it. For a big I did that. You're a seat. Say I did bound for a donor. I'll put it. Say I will look at the donor. I don't believe there. I mean. We did that the other day. We should have wanted it. Okay. I don't know now. Come to today. Go. Today, you put yourself on it. I can take it today. I don't take it today. I take it now. I don't come to today. You put yourself on it. I don't take it today. As you have to know, you have to take it today. Don't go far away. I don't know what I can hear. For not the one you just said. If you can't go to the cake, to Alabama. No, don't go back to 1 in 9. You will catch a look on it. Anything Caraca 1 in 9. You will like a 1 year of a they can do Illumina. What's up? You can do it. Okay. One more sometimes. Okay. I was a report. I wanted to, and you never answer. Not the now of a part of the 1 in 9. I've been a similar. وما أرسلنا من قبلك من رسول أعرف مناك تدور أقول أمانو لما موسيقى تدور كمؤينيا ولا نبي ما ممكن بجمعنا كمؤينيا إلا إذا تمنى لنا بجمعنا كمؤينيا لأننا تكمل أمي وتكلم نفسنا نكذا La terre ne se fait nous comme ça. I don't know what to do. What to do? Wait. Oh. What to do? So I think it was some. I think it's not okay. I don't get a woody. I am. Go to I want to attack any girl for you. Look at me around. We want to go. What do we want to go? Food out, we want to go. You can move back and be from me, so I can go from you there. You can see, but one will be there. What will be there? Come over, I'm going to go for you. Kapasa akan pukul darah, pukul itu kalau kata watan jama, aku tidak berfala kami jarakan. Aku tak ada apa korang. Aku tak ada apa korang. Ewa, mungkin jika anda berapa mampu, Allah kau berkirim mah. Ni sebab aku menjaga ayat angkut lek, agak lek. Yang ini adalah kita mahu berarti. Ni kabeli orang, ibu mana pun subhanallah. Kalau ibadah dah buat dia dah juga. Awak buat apa? Aku tempat mana? Gua berjumpa dengan bapa. Nah, dengan orang kasih alama, aku nak bawa orang ini. Dah berkerja, aku dah sudah. Betul. Ni fama ye mina kati ye dadu ko ngori ele no mati fedo parce que fama je do waro le de ya ga na ka bo waro ya la abachewa ألقى شيطان
kama ko ba do ni de ko da ai ni de kala ko ai ni de ko do da ne akwai kala ko na ta buje na ka ba akwai shi tara bi do akan ga ya sira ta ba ni kala ko de kan da ta buje na ka ba e ba la sa fe ko be ga ke e ta e akwai shi tara bi do kan da ta abedo ko ni ga da de ta e shi tara bi do ina ta abedo inu di ala ni kuma funa ma hoye akwai ni ko ni kere ti ka ba akwai shi tara bi do ina ta abedo àwọn olùmúra tó ń ṣe dáná gbẹ́dẹ́. àtàgbẹ̀dẹ̀. sẹ́gun àwọn olùmúra ẹni mi ẹ kàlùmọ́kẹ́ yẹn ṣe dáná nìyẹn. ẹni lè pe àfọlọ́kọ́ àwọn olùmúra ẹni náà ṣe dáná. bọ̀ ẹni lòkún ṣe dáná yẹn. ìgbòho olùmúra àfọlọ́ àtúntò ọ̀rọ̀ àbí ìmúra wà ayélujára. fayansakullahu ma yulqi shaitan. ayé ló fà mọ́ wa. àgbẹ̀ni wò kẹ́ra. Aku saudara ayi miliya min bɛ ɲugun na n'i bɔra k'a fɔ n'o tɛ a bɛ karamɔgɔ dɔw fɛ o a bɛ to k'a fɔ ne facɛ ye walijuri ye dɛ ayi na an bɛ taa an facɛ ka buru walijuru n ko fiye de ko kɔ taa tɛmɛ an bɛ taa e facɛ ka buru walijuru láyé wò fọ àkókò fẹfẹfẹ kó bá sọ̀rọ̀ lára wọn kò tó àkókò olóògùn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n fún mi náà dé pé ká àwọn tàkò dé ní màmá àwọn tàkò dé bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ bára nígbà ẹ̀yẹ sọ̀rọ̀ nígbà o àbá àwọn tàkò náà kó àwọn fẹ̀fẹ̀ pọ̀ ní kó àwọn fẹ̀fẹ̀ tẹ̀ mọ̀nàmọ́ná mọ́ yẹ wọ́n àbí ẹ̀yẹ tàkò fẹ́ ní lẹ́nà. Ale ko ate fa yete barba ko e mo fay e ji la ka ti ba e ka ti ba na e te fa yete ba na mo e ale ko ale te ba na mo e ale ni fa ti ko ti ni do ni fa e de do fo de ne ne te ke do an sigi le do abu baba kota k'ale fɛn dɛ ko ale bɔtɔ o ka dugu la fana ko ale fa kɛ ye dugawu k'ale ye ale ta ye dugawu k'ale ye ko a dugawu bɛ mɛn na ne fana y'a fɛ ko he ni ne ma dɔɔnin fɔ ne fa cɛ bɛna fa wɛrɛ dɛ ne ko k'a cɛ ko i ye min fɔ i ye tiɲɛ fɔ dɛ i ka mɔgɔw ye dugawu k'i ye. Yɛrɛ fana bɛ bɔ lɔm na dɛ ne fa cɛ ye dugawu kɛ ne ye ko ala k'an kɛ karamɔgɔ ye ka mɔgɔw tugu kɔ n'o i b'a ye tuguni bɛ kɔ. ale yɛrɛ tile don ne ma tile ka ne fa kɛ fiɲɛ ne ɲɛ la nin t'a mankutu n ko ne tɔgɔtɔ fana a y'a fɔ ɲɛna ko ne tɛ den kuta ye dɛ ko ne bɛ yɔrɔ ko tɔgɔ ko ne bɛ tugu kɔ ko ne bɛ ye bɛ kɔ.
Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète, ni apôtre sans que le démon intervienne dans ce désir. Mais Dieu abroge ce qui lance le démon. Dieu confirme ensuite ces versets. Dieu est celui qui sait, il est sage. Surat le pèlerinage, 22e chapitre, verset 52. Merci. Bonjour. Je vais bien. Merci. Je m'appelle Tao Souro Yakoua. Je suis collaborateur du journal Aujourd'hui au Français. Merci. Aujourd'hui, les fidèles musulmans du Burkina célèbrent l'Aïd marquant la fin du jeûne. Alors, quel message avez-vous passé à vos coreligionnaires?
aujourd'hui. Ouais. Message me bil ka kala te kila ke no to ma bilo ina Allah Taala Islam Islam ayambe Allah Taala ya ni ka ambe anu de so na be ma no te ambe ti ka kankele ko ta ko dunia be la de ko ala we kele dunia be la de na be na ka ke ne ni ta to ya abe fe mo ko ala ulo ti te bi me ni le burkina mo fe ko ka be kele ma ali ko na te mi ma ko fe fa na o ka fe ni fo mo yo fe be mo be kele ma sumalo ko na ani sumalo dum ko no ko ya ati bi sa ta fara ayanga amanga de kera amai manga de ina tara na be da kele mo wala ka fda de imai ande la fera no de ni te na no be kele ma no ma be ambe ma mo na na oh ini ma to le ma na ni ma ma ni de ya ku kun ka bo de adaka kun do ka ka bu imai nabi Musa ko akuni kram ko na na do mo be kuma do fora min bi dana alaka kuma kana ko kana siranya mo burtano utu bande ko bina afara utu bande ko ko bina afara ko ni mo mi yake ni na ya nya mo ga era ke file kwati kura wala ka nya problem mo ga mo wala ibi ka mo so file do ka usara wa afara na oui. Alors, vous avez longtemps parlé de la crise au sein de la communauté musulmane du Burkina Faso. Oui. Depuis 2 ans, cette crise plombe le fonctionnement de la communauté. Comment vivez-vous cette situation? Alhamdulillah. Laka alhamdulillah. Ce qu'il y a vu pour la communauté musulmane, il faut que le gouvernement gagne tout à l'heure. Si le gouvernement ne se met pas, ça ne va pas chez nous. Mais pour séparer des chiens en carrière, il faut un bâton. On sépare des chiens avec du bâton. Mais le gouvernement gagne tout à l'heure. Mais les gouvernements aussi étaient musulmans dans le Coran. Tout dit le monde comme ça. C'est Dieu qui donne. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Sinon, on a abordé tout de suite ça. Dieu nous a donné Europe d'être le président au Burkina. Sinon, il n'était pas le seul à voter. Tout le monde a mis sa candidature, mais Dieu a voulu qu'il soit le président de Burkina. Donc, pour que l'église soit finie, il faut que le gouvernement se mette avec nous. Alors, le pays fait face à une poussée terroriste depuis plus de 5 ans. En tant que leader religieux, quelle est votre lecture de cette situation? Et selon vous, qu'est-ce qui peut conduire un croyant à se radicaliser de sorte à prendre des armes?
de mɔgɔ faga limane baa tɛ mɔgɔ faga dɛ ale i ɲɛ bɛ o mɔgɔ minnu na ten silamɛw tɛ limaniyabagaw tɛ mɛ an n'u yɛrɛ de b'u ɲini i m'a ye wa ni i y'i kunbiri ka to fɛn wɛrɛ la mɛ sisɛw bɛ don i ka ɲɔgɔn na wa an n'u ye silamɛya to yen ka silamɛya yɛlɛmɛ k'o kɛ dumuni ɲini sira ye o kosɔn ala y'a to ɲɔgɔn na est-ce que an ma sɔn silamɛya yɛlɛma an b'a fɔ a bɛ dumuni ɲini wa mɔgɔ wɛrɛ fana na u bɛ na an kɛ u ka dumuni ye o dɔrɔn don an ma silamɛya de minɛ k'a ɲɛ o de y'a to nin kɛra ni cɛkɔrɔba ɲinɛna i ka kurusi kɔrɔ bilakoro b'o kun sigi k'i kili filɛ o de ye nin ye terroriste de o bɛ mɔgɔw fagara o terroriste ninnu ma mɔgɔw faga kɔrɔta o ɲɛ b'a la anw yɛrɛ de bɛnnen tɛ o ko komi ninnu ye wulu de ye o tuma na an fana bɛna bere ta ka don o cɛ ma o don na olu ka fagali kɛ mɛ n'an bɛnna kelen ma o ma se kuma wɛrɛ ma ala de bɛna burukina tanga ka bɔ nin na bɛnbaliya don silamɛw ka bɛnbaliya nana ni terroriste ko de ye dɛ terroriste silamɛw bɛnnen bɛ ka kuma fɔ ala ye ala tɛ sɔn nka n'olu ma bɛn a bɛ taa mun de fɔ ala ye n'a ye kɔrɔla kalan ala ko ale ka sira t'a la n'a ye fɛn wɛrɛ kɛ ala ko ale ka sira t'a la est ce que aw yɛrɛ bɛnnen tɛ aw sen bɛ kɔrɔla kalan na aw yɛrɛ man di ɲɔgɔn ye a ye dusukun filɛ dɛ o de y'a to terroriste cayara ten mɛ n'ala sɔnn'a ma terroriste bɛna ban a bɛna ban pewu a bɛna ban burukina yan pewu mɛ a ye bama a ka bɛn kelen ma n'ala sɔnna marifatigiw bɛna marifa bila bɛɛ bɛna kuma ka bɛn kelen ma a ka tɛmɛ n'an ka jasuma ye mɛ a y'i sɔn dɛ a y'a dɔn ala ye président min di an ma président de an ɲɛ b'a ten a ɲɔgɔn sɔrɔ ka go dɛ hɔrɔn tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka go dɛ sabu mɔgɔ min don a sabannen tɛ a président ka sira bɛ danna ale compétent tɔ ninnu a sen tɛ o la a ye fana a ka bɛn kelen ma dɛ a ye fana wari juguya na dɔw bɛ ka bɛn kelen ma ka wari de sɔrɔ k'a dun bɛn kelen ma n'i bɛnna kelen ma i wari sɔrɔ k'a dun e hakili sigira ne hakili sigira i b'i ka minɛnw kɔnɔ ne bɛ ka minɛnw kɔnɔ an bɛ yɛrɛ sɔrɔ don mɛ n'an kɛlɛlen don e wula ka taa ne yɛrɛ wula ka taa an ka tabali n'o bila mɛ sojɛ dɔ bɛ na a bɛ dɔ bɔ a la walima an fila bɛ kɛlɛ la a bɛ wula an nɔfɛ an bɛ bolo k'an ka minɛnw feere n'o tɛ foyi tɛ burukina na an ka bɛn dɔrɔn. Alors, pour un retour de la paix au pays, pensez-vous que la négociation soit une alternative avec les groupes armés? Non, c'est quelqu'un. Est-ce que négociation, ça veut dire qu'après, c'est la guerre, ça va sigi ka fɔ an ka sigi ka bɛn kelen ma a bɛ se ka bɛn mɛ ni a bɛ kɛra o a k'a sɔrɔ denmisɛn minnu taara ka bɔ banna dɛ n'o tɛ e ka ne facɛ faga o o kuma ma ɲɛnabɔ ko ne ka bɛn kelen ma ne bɛ facɛ faga nɔ jamana tɛ denmisɛn min ta den ka mɔgɔ faga facɛ faga a bɛ kɛ cogo min a b'a tigi juge o tigi juge k'a ban sisan min fa faga ne wulu ɲabaga kɛ bɛ ka taa datugu n'a kumana fɛ a bɛ sɔn nka o ma kɛ mɔgɔ ma datugu ko ko an ka bɛn kelen ma o tɛ ɲa dɛ a ye bama o ne bɛ bɛn ne fɛ mɛ bɛn nin juguya min bɛ yen a b'o bɔ juguya bɛ bɔ ni juguya de ye u ka bɛn kelen ma o jugema min bɛ yen ka juge ni tiɲɛ min fɛ i bila ni tiɲɛ ti fɛ i kana bila dɛ
mo ko ko bi be ni jar ke yede e te ko nya ba ke ko anga be ke me ka to ba anfa a wo ti ka nya de Alors, toujours dans le sens de la réconciliation, alors quelle appréciation faites-vous des premières actions de ce processus de réconciliation? Ambizki ka benkilina ka benkilima me an yi benkilima ke ambizka ke me an bi benkilima ko mena o ka ba jura de o ka ba jura de ni o fa nyana ni wa jazara banda ni wa jazara banda fe ma kwara ko de ko ke ka ben ka so o ta ju sare tel fe mare de ka mo wala sa kana ni o wala ke ju sare o ne e ka min ka o ka ju sare mo wala ke sa mo ta ni o wala ke me no ayu ye ko te ka ru ka ko tu ni yo do ra du na fo ko buru ka ya ro ani mo ko fa fo ta ro ni ko ko ro mo ko ni nu ka fa ke ko mo ni ka ra wa aga ako bla banda wa ai waga no ko ni ne me se mi a be fo ni ka de wo ni ya mra ka ju je wo de bi na fo de pe ba na ma wa e ba fa ka nya de me ni ma ju je ati nya de a ju je ni ba bi sa ka ne ko ni wo wa ke no te ne purgina ma purga ga o de ka kuma ni ala ye ka fo go pe total purgina ya adabla mo juma ne chrétien ni sulamu parce que ne ni do le pas ne parce que ka ben kerema no lu da kerema be da kuma ne ka mo yi ambe ro ka be ka sige mun kɛra ka tɛmɛ an de y'u di lo ta ka ban mun tɛ ni mun ni datugu ka kan olu ni datugu ka kan o k'o datugu nka n'a na wuli ko an b'o datugu de wuli k'o bɔ yen a tɛna bɛn dɛ sariya min tɛ tala o mɔgɔ kama ko wuli k'o ka wuli ka bɔ yen réconciliation tɛ kɛ o la dɛ réconciliation bɛ kɛ après. Justice de ko abe réconciliation ke réconciliation be ke modu da ka fo mo ko aw kada ni yo ke ku de réconciliation be ke wala ka wala a ka ni yo ke ku de na ni yo ke de be na ke ra na ma wo yu sara wo ko aw fero la justice be na ke ku de o tara e ko ke banda wa udah yang politik, tapi sisi akal, karena jika kamu orang kerja benar jadi kamu ye, jangan aku ni sisi kamu, belum pernah muda jadi, udah kerja ada, udah pada banyak orang ada, udah politik, udah mau kerja orang abu bojona, nak lu tu bojona, udah mereka tu mereka semua bersama. Kamu kau belajar mana? Faham kamu kau belajar mana? Orang kan berdaya, ubah bodoh. Mereka jadi untuk kau kebarangan. Jangan aku nama tuan di mama, nama tuan di siapa siapa. Jadi di sekolah baru awet le. Menama semua, lalu batle, jangan tanya. Réconciliation be nya mi ka wole ne abdo ka réconcilier apa ka ke ai mo da wole
parler des chrétiens et des musulmans. Chez vous ici, vous ne faites pas de distinction. Quand un chrétien vient vers vous pour célébrer son mariage, vous le faites sans problème. Alors, quel est votre secret? Vous ne faites pas de différence entre ces deux parties. La table servie 5e chapitre, verset 5. Aujourd'hui, les bonnes choses vous sont permises. La nourriture de ceux auxquels le livre a été donné vous est permise. Et votre nourriture leur est permise. L'union avec les femmes croyantes et de bonnes conditions et avec des femmes de bonnes conditions faisant partie du peuple auquel le livre a été donné avant vous, vous est permise. Si vous leur avez remis leur douleur, un homme contractant une union régulière et non comme des débauchés ou des amateurs de courtisanes. Les actions de quiconque rejette la foi sont vaines et dans la vie future il sera au nombre des perdants. Ah, pardon, Dieu, nous allons dire bien. Maman, il y a un cas de l'autre, à la l'époque, en cas qu'était. Nous ne pouvons pas dire que l'était au fusil. Pour que tu aies le goût du fusil. Il n'y a pas de droit à la vie de Dieu. Vous êtes des frères. Il veut que tu aies allé pour voir que le pays Canada, il y a un peu de fusil par fusil. Ah, le fusil. Ah, maintenant, pour voir comment il y a un peu de fusil. Est-ce que ni ma fusil de Kadima, ni pas de la Canada, Ah, oh, bon. tu nous veux la voir, tu nous veux la Ah, je vous dis,
Dimuno Yariana there. I will fruitfully continue over Sulabama. Mohammed Kurana, I will make a dear fruit in it. Will fruit it tomorrow, I will fruit it there. I will fruit it there. Bring that go into a quite there. I'm going to the motor of the Korean, I'm going to there. I've been fruit there. Who's the way there? I can't even. Wajibu ay baba ay ne ke yo kala kala ta ko mo na fu ko le ba bla ko ke te kafri mo ay mo mi ala ka ni fu lo ka bala no de mo mo te lo lo yo so ba ka ju de so na a ke to lo ay si se de dai kin de dai document de dai aba fa ka je me ala makmura ele mi ta de ka tin ta para ko ka pullo mure ka ke ba ka ko ni ta ko ka pullo ko na ko ka dumun ta ra ya ka dumun ta ra du ti do le do ko da tu ba ka la dumun me ko na ko de ka mi e ka le ro sala ai na ke te ni ma so ke te mo so ko ni ma ro ai afu ay penkelema ala ma je ke kada ka prophète ko ka ko la bible ya ko quel défaut dans la bible défaut de grande bible ko défaut de la bible est cette Mintum be anga karmo fe ka anya kholla dil ka na sungalu seri ke ko fe anga sunda fani ko fe kono anga seri ke be wala dil ka ne ni ka disha me be se te be yoro yena fa o fa amalo abele gele ya ka selo ke be wala ala ka do me la dil ka min da ala shiri jumai amba fe ni ala shiri la auna ne auna na shiri shiri la Shinde kiwayo shiri ni auna na kiwa shiri shirameo ayaw janto amina ankara moka furike shingiri shiri na auna na kiwa shiri amina usalka furike shingiri epi abeto ka juma kalo juma foro jikurumi abeto ka ke shiri amina ke wa shiri ta amina juribo amina juribo shiri ta na faya ka mekanye amina juri boshini amina saraka do boshini alai na winna aina joyi aya ka ba boshura aya hakka ka boshura na shiri amina anga juma na ya zikuruke amina afrika saraka do bo alai ama bo ala na ka ma bo anyar kunni uraya hakka to rashini auna to be ka ki boshira nimbe ka nyofo usasa poko fo wole ni akila fatale kaina ka ilo fatata abe je ko kiendo lebe ka auke ni kiendo ma ilo ka fatata ala ka sanyaro keya sanyo kama me ala ka di amma ana karmo ala ka me anyafe shifiyale kenya ala ka di anama ako ala ka ko franye barka do atiuna ala ka sawal di anoma ala ka malki di anoma ala ka kulon di anoma ala ka famiyal di anoma ala ka hakil di anoma ya rabbi akando ala ka le gonga aw bele ke de sawo ala sawo min de ka fa o wole ni o de ma sali ala muhammad الشيطان
journaliste ala ka baraka do ira amin ala ke amin ala ke so ala ka le basi ala ke ta ka balaw ko salli Legal boa.